মা ও ছেলের রহস্য মৃত্যুর ঘটনা শিলিগুড়ির উত্তরায়ণ টাউনশিপে। বাংলোয় ঘর থেকে উদ্ধার হলো দুজনের মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার সকালে দুজনকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে দুজনকে মৃত বলে জানায় ডাক্তার। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. মৃত মহিলার নাম তিথি দাস ও ৮ বছরের শিশুর নাম তেজস দাস। ২০১৮ সাল থেকে উত্তরায়ণে বাংলোতে থাকেন ব্যবসায়ী সুজিত দাস ও তার পরিবার। বুধবার রাতে ব্যবসায়ী বাইরে কাজে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাংলোয় বেডরুম থেকে ব্যবসায়ীর স্ত্রী ও ছেলের দেহ পাওয়া যায়। অসুস্থ অবস্থায় তার মেয়েকে পাওয়া যায়। তিনজনকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে দুজনকে মৃত বলে জানান ডাক্তার। ঘটনার খবর পেয়ে বাংলোতে যায় উত্তরায়ণ ফাঁড়ির পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বাংলোর কর্মীদের। ঘরের মধ্যে একটি বাক্সে কয়লা পাওয়া যায়। জানা গিয়েছে রাতে ঘর গরম রাখতে তা জ্বালানো হয়েছিল, যা থেকে পুলিশের অনুমান বিষাক্ত গ্যাসের ফলে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে মা ও ছেলের। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুজনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উত্তরায়ণ ফাঁড়ির পুলিশ। বাড়িতে মাসি ছিল, ভাই ছিল, বোন ছিল, আমি ছিলাম চারজন। ওটা তো ওখানে সবাই দেখতেছি কীভাবে হয়, এটা বলতে বলা যাবে না। ওনারা আলাদা তিনজন এক রুমে ছিল, আমি একটা রুমে ছিলাম। ওই রুমে ছিল তিথি দাস, তেজল দাস, তেজস দাস, আমার মাসি। ঠিক আছে, বাইরে এমনি আমরা মানে খাওয়া দাওয়া করছিলাম। খেয়ে তারপর ওরা রুমে গেলো। রুমে যাওয়ার পরে একটু ঘুমানো। না মনে হয়েছিলাম বাইরের থেকে তোমার খাবার নেওয়া ছিল, বার্গার আর রাইস বল আর চিকেন পপ। আমি 7:20 যখন রুমে ঢুকলাম তখন জানতে পারলাম। বোন আমাকে গিয়ে ডাকলো, বলে দাদা মা উঠতেছে না, তাতে তারপরে গিয়ে দেখলাম যে পড়ে আছে। দুজনে টানটানি করলাম, বেড বিছাতে ঘুম পাড়াবো বলে উঠাতে পারিনি, অনেক চেষ্টা করলাম। এটা মানে ওই উনুনটা নিয়ে রাখা হয়েছিল একটু টাইম, বলে কি একটু পরে বের করে দেবো, কয়লার উনুন থাকে তো, হিট কম ছিল ওটাতে, রুম তো বন্ধ করে ঘুমাই। এখানে তো দুজনকে ডিক্লেয়ার করে দিল। বোনটা আছে, বোনটা ঠিক ছিল, ও বললো যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, উনি কাজের সূত্রে বাইরে ছিল। ফোন করলাম, সকালে চলে আসলো। 18 থেকে 16 হ্যাঁ, তখন থেকে আমি থাকি, অনেক আগে থেকে কাজ করি এখানে ওদের সাথে। তো কাজের সূত্রে বাইরে থেকে বিহার, ওখানে ফুড পর্যন্ত হতে পারে, না হলে ওই গ্যাসটার জন্য হতে পারে। পর্যন্ত করতে কী হয়, আমাদের রোডের কাজ হয়তো। আচ্ছা, আমাদের মাইনিং এর কাজ আছে, সাপ্লাই माइनिंग ऑफिस है एखाने हमारे। हमको पता चला है सुबह में हमको फ़ोन किया कॉमर बोल के, घर में उसको भजिया लगता है। फ़ोन करके बोला आप आइए, मासी का तबीयत अच्छा नहीं है। तो हम निकल के आगे जब आया वहाँ बगल में डॉक्टर था, डॉक्टर लोग बगल में, वो हमको बोला नर्सिंग में लेके गया, लेकिन लड़का का डेथ हो गया, उसको तबीयत अच्छा नहीं है, उसको नहीं होगा, उसको नहीं लेके। तेजल दास और तिथि दास बेटी के थे, इसलिए अभी अच्छा है। वो टाइम में ठीक नहीं था, अभी थोड़ा सोचा है क्या कार्बन वो सब लोग पिकनिक करता है, ठीक हो, पिकनिक करता है ना, पिकनिक से वो उड़ान में है ना, उड़ान घर में रख के दर्जा बंद था। वो हमारा दिमाग में कोई नहीं पिकनिक तो पिकनिक का उड़ान था ना, उड़ान का जो है घर में लेके गया था, बंद था। ये तो तन्मय था और 3 आदमी था, वो तिथि दास, तेजस दास और वो तीन आदमी था, लड़की था नहीं था। कहाँ गए थे वो बाहर में गया था, सिलीगुड़ी में नहीं था। घटना हुई तो माँ और बेटा दोनों मतलब बॉडी मिला, वहाँ से रिकवरी हुआ है। इसमें अननेचुरल डेथ का एक केस करके पोस्टमार्टम किया जा रहा है। देखो संदेह एक तो मतलब उस हिसाब से तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन घर में एक कोयले का वो मिला है, मतलब घर गर्म रखने का एक जो चूल्हा है कोयले का, वो चूल्हा वहाँ पे था। तो पीएम में पता चलेगा, पॉसिबिलिटी हो मतलब इससे
पॉइजनस एयर या फिर दूसरा रीजन क्या है, बाकी सब वो पीएम में पता चलेगा। देखिए ये जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आता है नहीं पता चलेगा उस हिसाब से, लेकिन अपेरेंटली वैसा नहीं लग रहा है क्योंकि जो प्राइमा फेसी बाहर से देखा गया था दरवाजा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन घर में उसका बेटी भी है वो अपेरेंटली नहीं बता सकता है, पीएम के बाद बता जाएगा। वही तो बोल रहे हैं ना, जब पीएम नहीं होने से मतलब वो कोई ओपिनियन नहीं दिया जा सकता। नेचुरल डेथ का वो क्या केस हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया है, और एक वो कोयले का चूल्हा वो मिला घर में। तो किस तरह से मौत हुआ, किस सरकमस्टेंस और क्या रीजन है, तो पीएम रिपोर्ट में पता चलेगा।